بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ ٹورس برج سور ٹورینس 2024 کا جنوری اور فروری کے یہ 2 منتھس آپ کے لیے اس لحاظ سے بہت اچھے ہیں کہ یہاں پر آپ کا 7th ہاؤس بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور 7th ہاؤس کے ایکٹیو ہونے کا مطلب ہے یہاں پر آپ کے بڑے جو پلانٹس ہیں وہاں پر ان کی پوزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط بن رہی ہے، اچھی ان کی کمبینیشن بن رہی ہے۔ ان کا جو ایک خاص قسم کا بیہیویئر ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ آپ کے لیے کچھ بہت ہی اچھی لکی فیکٹرز لے کر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے لیے یہ پارٹنرشپ کا گھر ہے، میرج بزنس پارٹنرشپ کا یہ گھر ہے۔ یہاں پر اب جتنی بھی پارٹنرشپ میں انوالو ہے آپ کو یہاں پر ان دونوں مہینوں میں یہاں پر کوئی بھی اگر آپ چیلنجنگ کام لے سکتے ہیں، یہاں پر ان کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں، یا اگر یہاں پر آپ کو کوئی پریشانی نظر آ رہی تھی، کوئی ویک پوائنٹس نظر آ رہے تھے تو ان کو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ وینس جو ہے وہ اب اپنی کانسٹیلیشن یعنی اپنی موومنٹ کے ایک پیمانے کو چینج کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ٹورس سائن کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر اپنے آپ کو بہت زیادہ انتھوزیاسٹک پائیں گے۔ آپ کے جو ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہو رہے تھے، جو کام آپ کے ادھورے تھے، کوئی بھی بزنس میٹر تھا، نوکری لگنے کا کام تھا، روپے پیسے پھنسنے کا کام تھا، انویسٹمنٹ کا تھا، رشتے میں رکاوٹ آ رہی تھی، اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی تھی، تو ان تمام کاموں میں جو یہ اس قسم کی چھوٹی موٹی رکاوٹیں ہیں وہ وینس کے خاص قسم کی کانسٹیلیشن کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں۔ یہ واضح طور پر آپ کو یہاں پر کوئی اپرچونٹی ملے گی یا آپ کو ایسے رویے ملیں گے، ایسا آپ کو راستہ نظر آئے گا کہ آپ ان تمام کاموں کو بہت ہی آسانی کے ساتھ ٹیکل کریں گے۔ کہیں پر کوئی مشکل تھی، ٹرننگ پوائنٹ تھے، لوگ آپ کے خلاف تھے، آپ کے خلاف کوئی بات ہو رہی تھی تو لوگوں کے منہ خود بند ہو جائیں گے۔ نیگیٹیوٹی اس وقت آپ کی زندگی میں بہت کم ہے۔ جنوری کے مڈ سے لے کر فروری تک آپ کو ان تمام باتوں میں اگر ایکسل کرنا ہے تو یہ پوائنٹ بہت اچھا ہے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ یہاں پر اپنے آپ کو اپر ایج پر لے کر آئیں۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، مجھے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ مجھے اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں اگلے آنے والے دنوں میں کس ٹاپک پر ویڈیو بناؤں۔ یہاں پر ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ سنگل ہیں اور میرج پرپوزلز کے انتظار میں ہے تو یہ ٹائم بہت اچھا ہے۔ وینس آپ کے لیے رشتوں میں بہت زیادہ آسانی لے کر آئے گا۔ اگر آپ رشتے بنتے بنتے ٹوٹ جاتے ہیں تو جنوری اور فروری کے مہینوں میں آپ اپنی کوشش تیز کر دیں۔ ایک ورد ہے یا لطیف ہو یا اللہ، یہ آپ برابر پڑھتے رہے، ہو سکے تو اس کی تعداد 313 بار ہر روز مقرر کریں۔ یہ آپ کو روحانیت بھی دے گا اور آپ کے رشتوں میں رکاوٹ کو دور بھی کرے گا، اور آپ کے جو پلانرز کی موومنٹ ہے ان سے بھی آپ کو بہت زیادہ آسانی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور خواتین کا یہ جو مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور حل ہوگا۔ اولاد کی طرف سے میں بات بتاؤں تو یہاں پر آپ کو پریگننسی کی گڈ نیوز مل سکتی ہے، بہت حد تک چانسز ہے، 70% تک چانسز ہے کہ آپ کو یہ خوشخبری ملے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ اپنے کام کاروبار کے سلسلے میں، اسمال بزنس کے سلسلے میں کسی بھی آپ اپنی جس کا تعلق انویسٹمنٹ سے ہو یا فائنینسز سے ہو، اس کے میں آپ کوئی نئی انٹری کرنا چاہتے ہیں، نئے لوگوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، اپنی بات کو، اپنے پروپوزلز کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، کوئی آپ سائڈ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ تمام چیزیں جو ہے، تمام وقت جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے جنوری کا۔ اور میں فروری کی بات کر رہی ہوں کیونکہ یہاں پر وینس ہے اور مارس جو آپ کو اس وقت کنٹرولنگ پوزیشن میں لے کر آ رہے ہو۔ یہ دونوں سیارے جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کی آؤٹ گروتھ کو، آپ کی پرسنالٹی کی اوور لک کو بھی بہت اچھا کرے، جس سے لوگ آپ سے متاثر ہوں گے، آپ کی ڈیلنگ بہتر ہوگی، آپ کے بات کرنے کا انداز اچھا ہوگا، لوگ آپ کی باتوں کو سمجھیں گے، آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ یہ بہت اس قسم کی بات ہوتی ہے کہ جس وقت جو میٹرز ہوتے ہیں، جو ارد گرد کی انرجیز ہوتی ہے، سراؤنڈنگز ہوتی ہے، وہ آپ کے حق میں ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ اس کے ساتھ فلو میں جب چلتے ہیں تو آپ کو جو بھی کامیابی ہوتی ہے وہ بڑی دیر پا ہوتی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ تو ان باتوں پر آپ بہت زیادہ دھیان دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جنوری اور فروری کے مہینے میں کوئی بڑی اچھی گڈ نیوز ملے گی۔ صدقے کے طور پر آپ گوشت کا صدقہ دے سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کی کامیابیوں کو پریزرو کرنے کے لیے یہ صدقہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ کینسر برج سرطان کینسرینز، جنوری اور فروری 2024 کا جو یہ گیٹ وے ہے یہ آپ کے لیے بہت حد تک لکی ہے۔ یہاں پر آپ کو بہت سے کاموں میں، بہت سے یہاں پر آپ کو موومنٹ میں بہت آسانی نظر آ رہی ہے۔ تو یہاں پر آپ کی جو ریڈنگ ہے، آپ کے زوڈنگ سائن کی جو ریڈنگ ہے وہ واضح بتا رہی ہے کہ جو لوگ جن کا سن سائن جو ہے وہ کینسر ہے، وہاں پر آپ کے لیے اپنے کام میں، اپنی پروفیشنل لائف میں، اپنے بزنس میٹرز میں، جہاں پر بھی آپ ورک کرتے ہیں وہاں پر انویسٹمنٹ کے معاملات میں آپ کو یہاں پر بلڈنگ یا کوئی بھی اگر آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں یا گھر خریدنا چاہتے ہیں اس کی خرید و فروخت میں، یا آپ نے کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے اس پلاننگ کو اب آپ جو ہے وہ ایک پریکٹیکل رخ دیکھ سکتے ہیں، یعنی اس پلاننگ میں اب آپ عمل کریں گے تو آپ کو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب کینسرینز یہ ہوگا کیسے دیکھیں۔
وینس جو ہے وہ اب آپ کے لیے ایک خاص قسم کا گھر میں انٹری ہے، یعنی یہ اب آپ کے 4th اور 6th ہاؤس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈومینیٹ کرے گا. یہاں پر اب آپ کے جو انکم کے میٹرز تھے جو حل نہیں ہو رہے تھے، آپ کو کامیابی حاصل کرنا تھی اپنے کام میں، اسپیسیفک کام ہے، ان میں جو ہے وہ اب آپ کو یہ آسانی فراہم کرے گا. دیکھیں جب آپ کو میں آسانی والی بات کہتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جو محنت کر رہے تھے، جو کام کر رہے تھے، جس جگہ پر آپ ورکنگ پوزیشن پر تھے، وہاں پر اب آپ کو تھوڑی سی محنت کر کے یا اپنی بات چیت سے یا اپنی رویے میں بیہیویئر میں چینج لا کر یا کسی کو اپنا ہمراز بنا کر کوئی آپ بڑی سکسیس حاصل کر سکتے ہیں. آپ جو بھی موومنٹ کریں گے اس میں آپ کو آسانی رہے گی. آپ جو بھی چال چلیں گے یا جو بھی آپ اپنے لیے ایتھکس لڑائیں گے یا ایتھیکل بیہیویئر کا مظاہرہ کریں گے، کوئی بھی اگر آپ یہاں پر کانسپریسی سے نبٹنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں تو آپ کی یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کامیاب ہوں گی. اس میں آسانی آپ کو ملے گی. جب یہ تمام چیزیں کامیاب ہوتی تو پھر جو ہے وہ کامیابی جو ہے یا پھر سکسیس جو ہے وہ آپ کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے. تو آپ نے ان باتوں کو سمجھنا ہے. دیکھیں اگر آپ گھر بیٹھ کر کہیں گے کہ پلانٹس کی پوزیشن آپ کو فائدہ دے گی، کوئی آ کر آپ کی مدد کرے گا، تو اس طرح نہیں ہوتا ہے. آپ جہاں پر ورکنگ پوزیشن پر کام کریں، پروفیشنل لائف ہے، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، گھر کاروبار یا کوئی بھی آپ الیکٹرانک کی چیز خریدنا چاہتے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں، آپ کہیں پر پیسے انویسٹ کر کے وہاں پر آپ منافع کمانا چاہتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کچھ سوچا ہوا ہے، اس کے لیے اگر آپ کوئی پلاننگ کر رہے تھے، وہاں پر وہ اپنی پلاننگز کامیاب ہوں گی. ان تمام سیکٹرز میں آپ کو کامیابی ملتی ہوئی واضح نظر آ رہی ہے اور یہ زوڈک سائن کی ریڈنگ میں آپ کے لیے آ رہی ہے. تو یہاں پر آپ کو بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جنوری اور فروری کے مہینے میں یہاں پر آپ کے لیے ایک خاص قسم کی آسانی ہے. اس آسانی کو آپ ضرور اویل کریں. دوسرا یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کی آپ کی پرسنالٹی میں جو خاص قسم کی کشش ہے اس میں اضافہ ہوگا. آپ ویسے بھی سینسٹیو نیچر کے ہیں، آپ آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، دھیان رکھتے ہیں، آپ کی جو فکر ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ جو بھی فکر کریں گے، جتنی بھی آپ سینسٹیوٹی کا مظاہرہ کریں گے، لوگوں میں آپ کی عزت اور بڑھے گی. خصوصاً اگر خواتین جو ہے وہ یہاں پر اس معاملات کو اگر آپ دیکھیں تو گھریلو معاملات میں آپ کی بات کو سنا جائے گا. سسرال میں آپ کی بات کو ورث دی جائے گی. آپ جہاں پر جو بھی محنت کر رہی تھی اس کا آپ کو صلہ ملے گا. کینسیرینز کی مینجمنٹ بہت اچھی ہوگی. مینیجر آپ کی صلاحیتیں جو ہیں وہ جنوری اور فروری کے مہینے میں آپ کو لیڈ کریں گی. اس لیے اگر یہ چھپی ہوئی بھی ہیں تو اب آپ کو ان کو باہر نکالنا ہے، اس کا اظہار کریں، شرمائیں نہیں، گھبرائیں نہیں. اگر آپ کسی بھی گھبراہٹ کا شکار رہتے ہیں یا اگر آپ پیسیمسٹک رہتے ہیں یا آپ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں تو دیکھیں اتنا امپورٹنٹ ٹائم ہے وہ آپ اس کو ویسٹ کر دیں گے. تو یہاں پر آپ کو اس قسم کی باتوں سے پرہیز کرنا ہے. صدقے کے طور پر آپ آٹے کا صدقہ، روٹی کا صدقہ دے سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. لیو برج اسد، لیوز وینس اور یہاں پر مرکری کی امپورٹنٹ جو ہے وہ کمبینیشن سے آپ کے لیے جنوری اور فروری دونوں مہینے جو ہے وہ بہت اچھے گزر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پر آپ کی ریڈنگ کے مطابق کوئی بھی بڑی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں سے مدد آتی رہے گی. کسی بھی اگر آپ چھوٹی بڑی چیلنجز میں، پریشانی میں پھنس جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کہیں نہ کہیں سے غیبی مدد ملے گی. یہ آپ کے ریڈنگ میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے. اب اگر آپ دیکھیں یہاں پر اب دیکھیں تھوڑا بہت جو ہے وہ آپ کو اپنی سینسز، اپنی عقل لڑانے کی ضرورت ہے. یہاں پر آپ کا وقت ایسا ہے کہ پلانٹس جو ہے یہاں پر آپ کو ایک خاص قسم کی غیبی مدد فراہم کرے گے. قدرت جو ہے وہ اب آپ کے ساتھ بہت زیادہ سپورٹیو ہے. اگر یہاں پر آپ کسی اپنے بڑے مسئلے سے نکلنا چاہتے ہیں، کوئی بھی اگر آپ کو 2023 میں ایسا مسئلہ تھا جس سے آپ کو پریشان کیا ہوا تھا، ہیلتھ ایشوز تھے، پروفیشنل لائف میں تھے، کیریئر اپرچونٹی حاصل نہیں ہو رہی تھی، انویسٹمنٹ کے معاملات تھے، گھریلو معاملات تھے، وہاں پر آپ کو فائنینسز کی میٹر سے آپ جو ہے وہ پریشان تھے، تو یہاں پر اب آپ کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں، کوئی اسٹیپ لیتے ہیں تو آپ بڑا اسٹیپ لیں گے. بڑا اسٹیپ لینے کا مطلب یہ کہ آپ کو مدد تو مل رہی ہے. تو اگر آپ کو غیبی مدد ملے گی، آپ کو یہاں پر ایک خاص قسم کی سپورٹ مل رہی ہے، تو اب آپ اس کو اپنے بڑے مسائل کو، بڑی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پورا استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی انسان کو عقل سلیم عطا کی ہے، تو وہ کن مواقع پر استعمال ہوتی ہے؟ انہی مواقع پر استعمال ہوتی ہے جب آپ کے لیے کوئی قدرت کی طرف سے پش ہو رہی ہے، سپورٹ ہو رہی تھی. تو اب آپ اس کو بڑا کریں، آپ اس کو بڑا کر کے ملٹیپلائی کر کے اپنے کاموں میں استعمال کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بڑے کاموں میں سپورٹ ہوگی. اس سپورٹ کو اگر آپ چھوٹے موٹے کاموں میں ویسٹ بھی کرتے ہیں یا اگر آپ ان کو چھوٹے موٹے کاموں میں آپ اس سپورٹ کو ضائع بھی کر دیتے ہیں لیکن آپ کا بڑا کام پینڈنگ میں رہ جاتا ہے، تو آپ اس کام کو اپنے اب جو آپ کا کام پرائورٹی لسٹ پر ہے اس کو
पहले सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जॉब नहीं लग रही है, प्रोफेशनल लाइफ पे कामयाबी नहीं है, इमिग्रेशन के मामलात फंसे हुए हैं, या अगर आपके घरेलू मामलात भी अपनी मियाँ बीवी की आपस में नहीं बन रही है, औलाद की तरफ से कोई बड़ा इशू है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं, आप कोई बड़ी चीज खरीदना चाहते हैं, उसमें आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, किसी के आगे आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं या अपनी प्रमोशन के चांसेस आपके, लेकिन वो नहीं हो रही है, आपने अपने सीनियर्स की नजर में आना है, तो इन तमाम बातों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ पर थोड़ी बहुत अपनी अक्ल लड़ाते हैं, या अगर आप अपने कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करते हैं, बिहेवियर इशू आप अगर आप अपने अच्छे करते हैं, अगर यहाँ पर आप किसी के कॉन्टेक्ट के जरिए आगे आने की कोशिश करते हैं, तो आपको यहाँ पर 100% फायदा होगा। हेल्थ इश्यूज के हवाले से भी अगर आपको बात करूँ तो ये आपके बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आपको यहाँ पर एक और बात बताऊँ कि यहाँ पर आप जितने भी टॉकिंग एनवायरनमेंट में जाएंगे, बातचीत करेंगे, तो उतना ही आपके जो है वो बातचीत के मामलात में, आपकी डिस्कशंस में लोग आपके करीब आएंगे, आपको अपने दिल की बात बताएंगे, आपको सपोर्ट हासिल होगी, अपने प्यारों से सपोर्ट हासिल होगी। इससे आपको बहुत से मैटर्स को सॉर्ट आउट करने में आसानी होगी। बिजनेस के मामलात में उसमें आपको प्रॉफिट मिलता हुआ साफ नजर आ रहा है। अगर आप जॉब छोड़कर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, जो डिसीजन आप ले रहे हैं, बाहर के मुल्क इमिग्रेशन में इमिग्रेशन करना चाहते हैं या स्कॉलरशिप पर जा रहे हैं, तो वहां पर भी आपको इंशाल्लाह ताला बहुत फायदा होगा। इन तमाम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी वैल्यूज आप जो है वो पहले नंबर पर है, जहां पर आप जो भी आप हिजरत करेंगे, अपने काम चेंज करेंगे, नए काम को सोचेंगे, उसको प्रैक्टिकली तौर पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको उसमें 100% कामयाबी मिलेगी। सदके के तौर पर आपने चावल और गंदम को मिक्स करके कीड़ों को या परिंदों को जरूर डालना है। इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए बेहतरीन सदका है, आपकी सक्सेस को रिटेन करने के लिए ये बहुत ही अच्छा सदका है इंशाल्लाह। वर्गो बुर्ज सुंबला। वर्गो, सिस्टमेटिकली मैं आपकी बात करूं, आपके प्लैनेट्स की मूवमेंट, आपके प्लैनेट्स की कॉन्स्टलेशन के हवाले से मैं बात करूं, तो आपको यहाँ पर कई जगहों पर, कई सेक्टर्स में लाइफ के बहुत ज़्यादा जो है वो एक आसानी मिलने के चांसेस है। वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि मैं आपको वक्त से पहले ये चीज़ें बता दूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, एक पॉजिटिव कमेंट जरूर किया करें, मुझे इसकी अब ज़रूरत है। इसके अलावा जो है मैं एक और आपको बात बताऊँगी, यहाँ पर आपकी जो डीलिंग की सिचुएशन है, जो आपके एक मिस्ट्री है, आपके अंदर एक मिस्ट्री है, एक पुरस्कारियत है, उसमें जो है वो अब जो है एक ख़ास किस्म की अट्रैक्शन है। उसमें जो है अट्रैक्शन का मतलब ये, उसमें एडिशन है। यहाँ पर आपके प्लैनेट्स जो है खुसूसन जो है वो वीनस और मरकरी यहाँ पर आपकी ज़िंदगी के, आपकी पर्सनैलिटी के कुछ पहलुओं को बहुत ज़्यादा जो है वो हाईलाइट करेंगे। यानी आपकी पर्सनैलिटी में अगर सच बोलने की ताकत है, अगर आप दूसरों को मुतासर करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं, इर्द गिर्द के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, वादे पूरा करने में बहुत ज़्यादा आपको टेंशन रहती है कि मैं ये बात जो मैंने कर दी वो मैं इसको जल्दी से पूरा करूं, या अगर आप कोई भी काम शुरू करते हैं उसको बहुत ही जो है वो अपने दिल से उस काम का स्टार्ट लेते हैं, तो इन तमाम बातों में जो आपकी इंटरनल नीयत वाली बातें हैं उनमें जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटनिंग आएगी। इस हाईलाइटनिंग से ये होगा कि आपको एक ख़ास किस्म की पेस मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, कुदरत जो है वो कहीं पर अगर आपको इम्तिहान लेगी या कहीं पर आपको कोई चैलेंज होगा तो आप बड़ी आसानी से उस चैलेंज के साथ निपट सकेंगे। चाहे वो चैलेंज ख़वातीन को फैमिली इश्यूज़ के हवाले से हो, ससुराल वालों के हवाले से हो, या अगर आपको काम काज के हवाले से, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, खुसूसन मर्द हज़रात की मैं बात करूँगी, बिजनेस डीलिंग के हवाले से, वादों को पूरा करने की बात मैं करूँ, अगर आपने कहीं पर कोई एडिशनल काम करना है, एडिशनल जिम्मेदारी संभालनी हो, उनको ख़ानदान में, घर में, फैमिली में कोई बड़ा इशू रिजॉल्व करने के लिए आपने कोई डिसीजन लेना है, तो इन तमाम कामों में यहाँ पर आपको प्लैनेट्स, बड़े प्लैनेट्स जो सपोर्ट करेंगे, बड़ी आसानी से ये कर लेंगे। हाँ, यहाँ पर आपने घबराना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है। अगर कोई डिसीजन आपको लेना पड़ जाता है तो वहाँ पर आप बहुत ही साउंड डिसीजन लें, अपनी बात दूसरों को बता दें। अगर आप साउंड डिसीजन लेंगे तो अगले लोगों में एकदम आपका रोब भी होगा और वो आपकी बातों को जज नहीं करेंगे, आपके लिए जजमेंटल नहीं होंगे। ये बहुत जो है वो अच्छी बात होती है कि आपकी जो एनर्जी होती है, प्लैनेट्स की मूवमेंट ऐसी होती है कि वो इर्द गिर्द के लोगों को आपके बारे में जजमेंटल होने से रोकती है, एक शील्ड बना देती है। तो इस वक्त वो शील्ड वर्गो आपके इर्द गिर्द है, आप उससे जितना फ़ायदा उठा सकते हैं इस वक्त फ़ायदा उठाएं। रिश्ते नातों में अपने आप को अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं, अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, कहीं पर कोई ऐसी इशू है जो आपसे सॉल्व पहले नहीं हो रहा था, अब जो है बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि इर्द गिर्द के लोग, सराउंडिंग्स के लोग आपके बारे में नेगेटिव राय कायम नहीं कर पाएंगे इंशाल्लाह ताला। टेक्नोलॉजी से जो भी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड अगर आप हैं तो उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा है। एडिशनल कोई काम करना चाहते हैं, लिखने का, राइटिंग का, रीडिंग का, कोई भी अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने का काम करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। औलाद की तरफ से आपको कोई चैलेंज नहीं रहेगा, औलाद आपकी जो है वो आपकी कदर करेगी, जिससे आपकी एनर्जी में और ज़्यादा इजाफा होगा इंशाल्लाह ताला।
देखिए आसानियाँ जो आपको मिल रही होती हैं उसको बरकरार रखने के लिए और उसको एक लेवल पर लेकर जाने के लिए इंसान का बहुत ज़्यादा किरदार होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल सलीम दी है, वो इसी वजह से दी है कि कुदरत जो आपको आसानी दे रही है, जो आपको एनर्जी दे रही है, आप उसको मल्टीप्लाई करें, उसको बढ़ाने के लिए आप सोचें। ये नहीं है कि आप एक जगह पर बैठ जाएँ, उसको उतना ही आप यूटिलाइज़ करें जितनी आपको मिल रही है। आप अपनी एफर्ट से उसको बढ़ा भी कर सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन फ़ायदा तो आपको होता है। अब वो फ़ायदा को कम हो या उस फ़ायदों को मल्टीप्लाई करके ज़्यादा कर दें, तो ये आपकी अपनी बहुत ज़्यादा सोच पर मुनहसर है। जितना ज़्यादा आप अपनी सोच को ब्रॉड करेंगे, अपनी सोच पे कंसंट्रेशन फोकस लेकर आएँगे, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखेंगे, उतना ज़्यादा आपको इन 2 महीनों में इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। लिब्रा बुर्ज मीज़ान। लिब्रा में जनवरी और फरवरी के महीने की बात करूँ तो यहाँ पर आपको अपनी बॉडी की अपग्रेडेशन, आपका जो बॉडी का एक साइकिल है स्टमक और आपके माइंड का और आपके मसल्स की जो अटैचमेंट है, जो इनकी केमिस्ट्री बन रही है वो बहुत अच्छी, यानी आपकी बॉडी में रिसाइकलिंग की ताकत आएगी। आप अपने टॉक्सिन्स को रिलीज़ कर सकते हैं। अपनी सेहत पर आप अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन करें, थोड़ी बहुत भी अगर आप कंसंट्रेशन करें, तो आपके दिमाग को और आपके दिल को और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर को एक तक़वियत मिलेगी। वहाँ पर आपके जो इश्यूज़ आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला वो सॉल्व होंगे। और ऐसी डेट ऑफ बर्थ के जो लिब्रास हैं जिनमें ख़ास डेट ऑफ बर्थ है, उनको अगर कहीं पर शरियानों में यानी वेन्स आर्टरीज़ में कहीं क्लॉटिंग थी, क्लॉग्ड जो है वो हो रहे थे यानी बंद हो रही थी, तो वहाँ पर अगर आप इस किस्म की आसान सी सादा सी ग़िज़ाएँ फूड इस्तेमाल करें, ड्रिंक इस्तेमाल करें, यानी आप उसको बहुत ही आसानी से अपनी आर्टरीज़ और वेन्स को साफ़ कर सकते हैं, टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकते हैं, जो क्लॉटिंग आई हुई है उसको रिमूव कर सकते हैं। जो लोग ब्लड प्रेशर से बहुत ज़्यादा परेशान है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, लिम्फेटिक नोड्स का जिनको प्रॉब्लम है, उनके लिए जो नहीं है ये 2 महीने बहुत ज़बरदस्त हैं। आप अपनी इस बीमारी से, इस कैफ़ियत से अपने आप को हमेशा के लिए निजात दे सकते हैं। ये इतना अच्छा है कि मैं ये वीडियो इस वजह से बनाने पर मजबूर हो गई कि इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके ज़ोडिएक साइन की रीडिंग में आ रहा है कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं लिब्रस, तो आप अपनी बॉडी के केमिस्ट्री को समझ जाएँगे। आपको अपनी बॉडी का पता चलेगा ये किस वक़्त रिएक्ट करती है, किस वक़्त इसको सोना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितने हिसाब से इसको खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए, कितनी कैलोरीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा बहुत आसानी से। बस आपने उस पर तवज्जो देनी है, कंसंट्रेशन देनी है। दूसरे नंबर पर अगर आप यहाँ पर अपना बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस खर्च करने की तरफ जाते हैं, तो आपको खर्च में जो है वो खर्च तो आप करेंगे, लेकिन अगर आप उसका रिटर्न नहीं मिल रहा, यानी पैसा आ नहीं रहा लेकिन उस हिसाब से पैसा खर्च हो रहा है, तो फिर ये परेशानी की बात है। यहाँ पर आपके लिए एक रिलीविंग पॉइंट ये है कि जितना आप खर्च करेंगे इंशाल्लाह ताला उससे ज़्यादा अब आपके लिए आएगा, आपके पास आएगा। कोई यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा, विरासत में से कोई फ़ायदा मिल सकता है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, कहीं पर अगर आपके पैसे रुके हुए थे अचानक आपको मिल सकते हैं, कहीं पर आपने कर्ज दिया हुआ था वो आपको वापस हो सकता है, आपकी कोई रिश्तेदार कोई आपको बड़ा अच्छा गिफ्ट दे सकता है। यहाँ पर इस किस्म की जो है वो बातें आपकी ज़िंदगी में होंगी। तो यहाँ पर अगर आप खर्च करना चाहते हैं अच्छी नीयत के साथ, अब ज़्यादा सदका दें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अगर खर्च करना ही है तो फिर आप अल्लाह की राह में ज़रूर खर्च करें, सदका ज़रूर दें, सदका खैरात ज़रूर करें। अगर आपको जो भी आता है, अगर आप अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा भी सदका देते हैं तो आपको अगले आने वाले दिनों में उससे ज़्यादा रिटर्न होगा। ये आपकी ज़ोडिएक साइन पे वाज़िह नज़र आ रहा है कि जितना आप खर्च करेंगे, अगर आप अच्छी नीयत से खर्च करते हैं, सदके की नीयत से खर्च करते हैं, तो आपको उतना ज़्यादा रिटर्न होगा। अगर आप सिर्फ अपनी ज़ात पर खर्च करते हैं और सदके खैरात पर इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, रिटर्न तो आपको होगा लेकिन फिर देखें उसमें वो वाली बात, वो वाली बरकत नहीं होगी। तो मैंने आपको पॉइंट समझाने का मकसद ही ये 2 बातें कि आपने ये तमाम मेरी पॉइंट्स को, इस गाइडेंस को आपने अपने पल्ले से ज़रूर बाँधना है। स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत की मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको एक गिफ्ट है। आपकी रूहानियत में, स्पिरिचुअलिटी में एक ख़ास किस्म का बूस्ट आएगा। यहाँ पर अगर आप कोई विर्द करते हैं, वज़ीफ़ा करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उसके असरात बहुत ज़बरदस्त, बहुत जल्दी, बहुत देर पाओगे। वैसे आपके लिए यही मैं प्रेडिक्शन करती हूँ कि आप अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह बाकायदगी से शुरू कर दें। ये आपके बहुत से मामलात को डील करेगी। कहीं पर आपके काम रुकावट है, रिश्ते, नाते, बिज़नेस, फाइनेंसेस, कारोबार, दौलत, कहीं पर आपकी ज़मीन जायदाद, कुछ भी आपके लीगल इश्यूज़ हैं, इमिग्रेशन के मामलात हैं, अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत आसानी से आपकी रूहानियत में भी इज़ाफ़ा होगा और आपका कोई भी अटका हुआ काम, जिस काम को आप काफ़ी अरसे से करने की आपकी ख्वाहिश थी, आपका ख्वाब था, इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर होगा, क्योंकि आपके ज़ोडिएक साइन में ये तमाम बातें जो वो बहुत आसानी से गर्दिश कर रही हैं। बस उनको मौका मिलने की देर है कि आप उसके लिए कितना कुछ परसू करते हैं। सेजिटेरियस बुर्ज कॉस।
सेजिटेरियंस देखें, जनवरी और फरवरी का मंथ जो है ये एक कॉम्बिनेशन के हवाले से आपकी पर्सनैलिटी की आउट ग्रोथ और सब मामलात को अगर हम यकजा करें, कंबाइन करें, तो उसमें एक जो रिदमिक मूवमेंट होती है, सिंक्रोनस जो है वो आप एक काम कर रहे होते हैं, वो एक पेस से चल रहा होता है, आपकी माइंड, आपका रूह, आपका दिमाग जो है वो एक पेस पर काम कर रहे होते हैं, जिससे आपको कामयाबी मिलती है। तो प्लानर्स की अब जो ये मूवमेंट है, ये आपकी इन तीनों सेक्टर्स को, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, आपकी सोल को जो है ये एक ख़ास किस्म की एनर्जी दे रही है। इसमें जो है एक रिदमिक मूवमेंट है, बहुत ज़बरदस्त इसमें जो है वो एक पेस है, एक यहाँ पर ऐसी जो है वो एनर्जी है जिससे आपको अपने प्रोडक्टिव काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। यानी जिन कामों से आपको फ़ायदा होता है, जिन कामों से आपके फाइनेंसेस बेहतर होते हैं, इन कामों में आपको जो है वो बेहतरी नज़र आएगी। यहाँ पर आपको तरक्की भी मिल सकती है, आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं वो भी हो सकते हैं, कहीं पर आपकी कोई गड़बड़ हो गई थी, आपकी ज़िंदगी में ऊंच नीच आ गई थी, यहाँ पर आपके मामला टेढ़े हो गए थे, तो यहाँ पर आपके लिए जो वीनस की एक खास किस्म की कॉन्स्टलेशन प्रोसेस है, उसमें जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ है। यहाँ पर अगर आपने किसी से वादा किया हुआ था, उसको पूरा करने के लिए आपको कोई चांस मिल सकता है। आपने कहीं पे कोई कर्ज लिया हुआ तो उसको वापस करने के लिए आपको बहुत अच्छा कोई मौका मिल सकता है, या आपकी कोई मदद हो सकती है, गायबी मदद हो सकती है, कोई दोस्त, रिश्तेदार, रिलेटिव, आपका साथी, मियाँ बीवी में से कोई आपकी बड़ी अच्छी तरीके से जज्बाती या माली तौर पर मदद कर सकते हैं। कहीं से आपको फाइनेंसेस में फ्लो मिलता हुआ नजर आएगा। डाइट प्लान जो आपने बनाया हुआ था, अपने खाने पीने की रूटीन है, उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, उससे आपकी बॉडी की एनर्जी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर देखिए बॉडी की एनर्जी जो होती है वो जब डबल हो जाती है, तो फिर जो है वो आपके लिए बहुत से कामों में आसानी होती है, आपके ब्रेन की डेवलपमेंट भी हो रही होती है, आपको फैसला करने में भी आसानी होती है, आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अच्छे रिदम में मूव कर रहे होते हैं। तो जहाँ पर अगर आप अपनी डाइट में, खुराक में कोई चेंज लेकर आते हैं, या उसको आप बढ़ाते हैं, कैलोरीज बढ़ाते हैं, या किसी चीज़ से आप रुकना चाहते हैं, अगर आप शुगर कम करना चाहते हैं, तो ये आपकी बॉडी को उससे निपटने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, आपकी बॉडी को डीलिंग में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। ये तमाम बातें हैं जो आपके ज़ोडिक साइन में वाज़िया नज़र आ रही हैं, और इसको आप जितना कुछ फॉलो करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर गेटवे है, और जहाँ पर जो भी काम शुरू करेंगे वो पायदार काम होगा इंशाल्लाह ताला। लोगों के साथ ताल्लुकात की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपके जो फैमिली मैटर्स हैं, जो आपके दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मामला, वो बहुत अच्छे रहेंगे। आप नरम दिली का मुज़ाहरा करेंगे। जब देखें आपके बिहेवियर में नरमी आती है, नरम दिली का मुज़ाहरा करते हैं, तो लोगों के दिलों में आप खुद बहुत जगह बनाते हैं, आपके काम आसान होना शुरू हो जाते हैं, लोगों की मदद करने में आपको सुकून मिलेगा, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर जो है वो ज़्यादा होगी, इंट्यूशन ज़्यादा होंगे। तो इन तमाम बातों को आप जो है वो फॉलो करें। ये आपको इसमें अगर आपकी आसानी बन रही है, बेहतरी बन रही है, तो उसमें भी आपको अपने लिए फ़ायदा नज़र आएगा। देखिए जब आपको लिए एक टाइम आता है जिसमें आपको फ़ायदा नज़र आ रहा होता है, तो उसमें आप ज़्यादा कोशिश करते हैं। ज़्यादा कोशिश करने से आपको ये होता है कि एक आपकी एफर्ट कम लगती है, और कोशिश का आपको नतीजा मिल रहा होता है, जिसके बदले में आप और ज़्यादा कोशिश करते हैं। और एक और बात का आप ख्याल रखें कि हसद और जेलसी का फैक्टर्स जहाँ पर आ सकते हैं। देखिए एक नज़र होती है हसद की, एक नज़र होती है हसरत की, दोनों नज़रों से आपने बचना है। ठीक है, अगर आपको कोई कामयाबी मिल रही है तो आपने उसको खुद तक महदूद रखना है, उसकी बहुत ज़्यादा जो है वह तशहीर नहीं करनी है, लोगों के सामने बयान नहीं करना। ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए दोनों नज़रों में आने का कभी इम्कान नज़र आ रहा है। सदके के तौर पर आप जो है गंदम का आटा, जौ का आटा, कोई भी आप दो तरह के आटे मिक्स करके आप चूंटियों को डालें, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन सदका है। इसे देखेंगे कि आपके मामलात कितने हद तक सीधे होंगे इंशाल्लाह ताला।